Hai, kembali lagi di YouTube channel saya. How are you doing all? So in this video, we will learn about descriptive text. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. So, what is descriptive text? Descriptive text is a text which focuses to describe or to tell one subject. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang fokus mendeskripsikan satu hal saja, baik itu manusia, hewan, tempat, ataupun benda. How about the characteristics of descriptive text? Bagaimana karakteristik dari descriptive text? The first point is descriptive text use attribute verb like is, am, are. The second point is this text in the form of simple present tense. Jadi bentuk teks ini adalah dalam bentuk simple present tense. And the third point is descriptive text focus only in one subject. Hanya fokus pada satu subjek saja. Structure of descriptive text. The first is identification. Identification contains general introduction of a person, place, animals, or the object that will be described. Identification ini adalah pendahuluan atau gambaran umum tentang orang, tempat, hewan, atau objek yang akan dideskripsikan. Dan biasanya, identification ini berada di paragraf pertama. The second point is description. This part contains the description of the subject by describing its features, forms, colors, and anything related to the subject. Poin kedua adalah deskripsi atau ciri-ciri khusus objek tersebut. Jadi di bagian ini akan digambarkan segala hal secara spesifik tentang objek tersebut seperti bentuknya, rupanya, warnanya, dan segala hal yang terkait dengan objek yang dideskripsikan tersebut. Well, now let's take a look at the following descriptive text. Sekarang mari kita perhatikan bersama-sama teks deskripsi berikut. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. They live in groups called troops. Monkey eat plants, birds' eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest. This text is descriptive text because it describes about the monkey. So now let's identify the structure of the text. We can see that there are two paragraphs of the text. Ada dua paragraf dari teks ini. The first paragraph is the identification of the text. Paragraf pertama adalah identification-nya, pendahuluannya, gambaran umum dari teks tersebut. Because the first paragraph contains general introduction of the monkey. Karena di dalam paragraf pertama ini ada pengenalan tentang hewan tersebut. And the second paragraph is the description. Jadi paragraf kedua adalah deskripsinya. Because the second paragraph contains the description of the monkey. Karena di dalam paragraf kedua itulah dideskripsikan atau digambarkan secara lebih rinci tentang monkey atau monyet tersebut. Seperti nama-nama makanan mereka, tempat tinggalnya, dan juga kelompok mereka. Now let's collect the information from the text. Sekarang mari kita kumpulkan informasi-informasi dari teks tersebut. We start from the name.
Nama hewan tersebut adalah monkey. And the second, habitat atau tempat tinggalnya. The habitat of the monkey is in the forest. The third, food, makanannya. Based on the text, the food of the monkeys are plants, birds' eggs, small animals, and insects. Then the activity. The activity of the monkey is holding things in their hands. And the last one is the characteristics. Karakteristik dari monkey tersebut adalah the monkey is a clever mammal.